و یار وفادار و ولایت مدعیسی امام جمعه محبوب و معتبر تبریز و وزیر امور خارجه مجاهد و فعال و استاندار انقلابی و متدین آذربایجان شرقی. الصلاة الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد الحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والمسلمين والمسلمات الأحياء. اللهم إن هؤلاء المسجين قدامنا صانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم منهم إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا فلا نجد من دونك ملتحدا. وصل على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. رحم الله من قرأ فاتحة العزیز و بزرگوار انقلاب با رئیس جمهور شهید، امام جمعه شهید و زندار انقلابی شهید و همراهانشان. سلامت که شما نوح کشتیبان و امید ملت ایران و جهانید. همه با هم حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست. و یار وفادار و ولایت مدعیسی امام جمعه محبوب و معتبر تبریز و وزیر امور خارجه مجاهد و فعال و استاندار انقلابی و متدین آذربایجان شرقی. الصلاة الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد الحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والمسلمين والمسلمات الأحياء. اللهم إن هؤلاء المسجين قدامنا صانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم منهم إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا فلا نجد من دونك ملتحدا. وصل على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. رحم الله من قرأ فاتحة العزیز و بزرگوار انقلاب با رئیس جمهور شهید، امام جمعه شهید و زندار انقلابی شهید و همراهانشان. سلامت که شما نوح کشتیبان و امید ملت ایران و جهانید. همه با هم حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست. و یار وفادار و ولایت مدعیسی امام جمعه محبوب و معتبر تبریز و وزیر امور خارجه مجاهد و فعال و استاندار انقلابی و متدین آذربایجان شرقی. الصلاة الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد الحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والمسلمين والمسلمات الأحياء. اللهم إن هؤلاء
المسجين قدامنا صانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم منهم إلا خيرا اللهم إنا لا نعلم منهم إلا اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا فلا نجد من دونك ملتحدا وصل على محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر. رحم الله من قرأ فاتحة عزیز و بزرگوار انقلاب با رئیس جمهور شهید، امام جمعه شهید و زندار انقلابی شهید و همراهانشان. سلامت که شما نوح کشتیبان و امید ملت ایران و جهانید. همه با هم حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست. و یار وفادار و ولایت مدعیسی امام جمعه محبوب و معتبر تبریز و وزیر امور خارجه مجاهد و فعال و استاندار انقلابی و متدین آذربایجان شرقی. الصلاة الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد الحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والمسلمين والمسلمات الأحياء. اللهم إن هؤلاء المسجين قدامنا صانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم منهم إلا خيرا اللهم إنا لا نعلم منهم إلا اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا فلا نجد من دونك ملتحدا وصل على محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر. رحم الله من قرأ فاتحة عزیز و بزرگوار انقلاب با رئیس جمهور شهید، امام جمعه شهید و زندار انقلابی شهید و همراهانشان. سلامت که شما نوح کشتیبان و امید ملت ایران و جهانید. همه با هم حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست. و یار وفادار و ولایت مدعیسی امام جمعه محبوب و معتبر تبریز و وزیر امور خارجه مجاهد و فعال و استاندار انقلابی و متدین آذربایجان شرقی. الصلاة الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد الحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والمسلمين والمسلمات الأحياء. اللهم إن هؤلاء المسجين قدامنا صانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم منهم إلا خيرا اللهم إنا لا نعلم منهم إلا اللهم إنا